surga loh, gila. Kita bisa lihat bahan bakunya, kita bisa lihat proses settingnya, kita bisa lihat orang-orang hebat-hebatnya yang ada di belakang hobi ini. Benar bang. Ketemu sama juara-juara dunia. Betul bang. Ketemu sama di samping saya ini salah satu nih. Waduh. Wah, yang juga Mas Kiki ini jadi juri sekarang ya. Benar. Oke. Dan ternyata akan ada live setting nih, jam. Kalau sih sekarang nih, Sekarang lagi siap-siap. Nanti kita akan lihat para juara-juara dunia ya. Betul. Nah, yang juara-juara dunia di Indonesia ada bang ya, yang paling fenomenal bang. Oke. Juara dunia Indonesia paling fenomenal itu Mas Yoyo Prayogi. Mas Yoyo. Iya. Jadi dia itu satu-satunya juara dunia ya untuk aquascape di kelas yang premium. Oke. Jadi Liga Championnya bang, saya panggil nih Mas Yoyo Prayogi. Ini dia Mas Yoyo, juara dunia. Tepuk tangan dong Mas buat Mas Yoyo Prayogi. Mas Yoyo, the only one champion in the world, dia dari Indonesia. Mas Yoyo ini salah satu bentuk terima kasih support kita untuk semua hal yang telah Mas Yoyo berikan untuk dunia aquascape di Indonesia. Betul. Wah, tepuk tangan buat Mas Yoyo Prayogi. Ya, ini yang telah mengharumkan nama Indonesia di level dunia, yaitu Mas Yoyo Prayogi, the only one world champion Indonesia di IAPLC. IAPLC itu yang paling kayak apa ya? Premium banget. Gitu bang. Kalau juara di situ orang udah pasti angkat topi semuanya bang. Nah ini Mas Yoyo satu-satunya dari Indonesia. wah. Saya lagi tepuk tangan dong buat Mas Yoyo Prayogi. Gimana Mas melihat perkembangan desain aquascape hari ini? Wow, emang keren sih. Keren sih. Landscape-nya ya. Iya. Gila emang sekarang ide-idenya. Ide-idenya luar biasa Mas. Iya. Nah, jadi semua orang tuh zaman dulu tuh belajar benar-benar praktek langsung pada error. Dan Mas Yoyo ini termasuk satu yang memang luar biasa, sudah sangat rendah hati. Waktu itu ada jadi kontes gak mau bang. Kenapa? Saya takut sama senior. Pas kali ikut kontes juara mulu. Kirain cupu ternyata suhu ya. Iya, dikira cupu, ternyata suhu. Sekarang paling top Mas Yoyo di Indonesia. Oke. Gitu. Thank you Mas Yoyo ya untuk kontribusinya di aquascape Indonesia, dan terus berkarya, semoga juga makin membuat jaya Indonesia di kontes aquascape di level dunia. Terima kasih Mas Yoyo. Oke, silakan boleh istirahat dulu Mas. Ya, kita panggil berikutnya ini Mr. Fukada-san. Mr. Fukada-san ini from Japan ya. Beliau ini juara IAPLC 2 kali ya di IAPLC bang, dan beliau ini juga dianggap sebagai titisannya Amano ya. Amano itu bapak aquascape dunia. Mr. Fukada, what do you think about aquascape today? Super beautiful and wonderful. Yeah, very nice. So actually, so many countries almost nice, but in this country, Indonesia is super special. Yeah, congratulations guys. Oke, jadi Fukada bilang ya, negara lain tuh punya hal yang luar biasa, tapi Indonesia itu paling spesial guys ya untuk aquascape-nya. Tepuk tangan untuk kita semua di sini ya. Ya, jadi kita tuh udah keren banget ya, udah punya apresiasi dari Mr. Fukada gitu. Ya, and also I will invite Mr. Jason. Welcome. Mr. Jason ini dari Korea Selatan guys ya. Jadi beliau ini presiden Korea Association Aquascape-nya. Jadi presiden tertinggi untuk komunitas aquascape di Korea. Oke. I will ask you the same question. What do you think about this result today? 안녕하세요. 제가 영어를 잘할 줄 모르는데 좀 이해 부탁드리겠습니다. Indonesian aquascaping is very high quality. Very good. I see. Thank you. My glory. Thank you. Ya, jadi Jason bilang bahwa hasil-hasil dari aquascape kita ini keren-keren banget ya, dan dia sangat mengapresiasi, dan dia senang banget nih diundang ke Indonesia ya untuk melihat karya-karya aquascaper Indonesia. Tepuk tangan dong buat
Aquascape Indonesia. Ya. Thank you, Mr. Jason. Oke, juri berikutnya. Juri berikutnya nih, ini dari Vietnam. Pertama kali from Vietnam, Mr. Long Tram. Ya, pertama kali gue main Aquascape, dia menang bro, juara 1 ELPLC dengan buatu segede gaban ya. Jadi aku awal suka Aquascape. Dia juara dunia. Beliau karirnya udah juara dunia, gokil, parah. Okay, maybe the different question. What do you think about the atmosphere, the vibe Aquascape in Indonesia currently? What do you think? First of all, I want to say thank you everyone to invite me to here to have chance to share experience about Aquascape everyone. The second is I have chance to visit Aquascape in here and have time to see how you make, how to complete aquarium in there, and it gave me a lot of inspiration for my team, for myself only. Also, I think I can learn a lot of technique when all of you planting to the basket in there. Thank you very much. Okay, Mister, what is different about design Aquascape in Vietnam and Indonesia? What is the difference? I think Vietnam and Indonesia, we have a similar way. We focus to packet first and planting later. So the weakness of Vietnamese team is planting. And in Indonesia, I think you guys are better in planting. And the second thing is most of you focus to driftwood, and in Vietnam more focus to rock. So it's different. And the third is material. We have different material with Indonesia, so maybe the same style, but we make become the layout is different with Indonesia. However, the most different between two countries is quantity of aquascape in Indonesia a lot, and you have a lot of chance to share the experience like this. And if you Indonesian, I feel you guys are lucky more than Vietnam. Oke, thank you Mr. Longkram. Jadi Mr. Longkram bilang nih Bang ya, bahwa perbedaan antara Aquascape Indonesia dan Vietnam, pertama nih jumlahnya ya. Kita banyak banget Bang, skaper Indonesia jumlahnya bejibun. Iya, bejibun ya. Jadi di Vietnam nggak begitu banyak ya. Mereka tuh cuma sedikit banget, mungkin 1, 2, 3 tim. Tapi di Indonesia ini banyak banget di setiap area-area Sumatera, Jawa, Kalimantan itu ada, Makassar ada semua Bang. Jadi ekosistemnya lebih kuat ya. Lebih banyak basis masanya nih istilahnya gitu. Yang kedua itu adalah materialnya Bang. Jadi teman-teman Vietnam itu lebih banyak menggunakan desain batu lebih ke batu. Kalau kita lebih ke kayu ya. Gitu. Itu yang membedakan. Tapi samanya adalah fokus kepada hardscape dulu baru planting. Tapi juga jadi weakness-nya, jadi kelemahan adalah kadang plantingnya itu suka menutupi hardscape-nya. Oh, di saat tumbuh. Udah gondrong duluan Bang. Iya, paling maintenance harus lebih detail. Lebih rapi lagi gitu. Thank you Mr. Longkram for coming to this country. Nah yang berikutnya juri judges from Malaysia. Selamat siang Pak Cik. Apa kabar? Kabar baik. Pak Cik berarti from Malaysia tuh. Tepuk tangan buat Upin dan Ipin. Ya. Selamat pagi Ciku. Okay. Berarti bisa bahasa Indonesia ya, bahasa Melayu. Boleh paham. Aku mau tanya, bagaimana tentang aquascape di Indonesia sama Malaysia? Apakah berbeda? Is it different about aquascape Indonesia dan Malaysia? Pertama, I think it's the organizer. Yes, because in Indonesia we can see a lot of very good organizer to support this hobby. Like FYI, Mr. Danny. Yes. So
there's a lot of chance for the aquascaper to join this kind of event. So of course, if you have this event, then the population will be a lot. Oke, berarti hal yang terjadi sama seperti di Vietnam ya. Ekosistemnya di sini mereka senang karena besar dan banyak begitu. Jadi kita bisa buat event sebesar ini. Oke, kalau if a trend about aquascape concept in Malaysia, what the difference in Indonesia? To me, the main difference is the passion. I see the passion level here is unmatched. Oh. Not comparing only with Malaysia, but in the whole world. Yes. Oh, iya. Mereka kagum juga. Iya. Jadi mungkin semangat kita itu barbar bang. Ya orang Indonesia tuh barbar. Jadi kalau bikin kontes gitu ya, bikin kontes dulu. Mau boncos mau enggak, bikin kontes dulu. Rame-rame dulu gitu bang. Ya jadi Undang juri dari luar. udah jadi dari luar. Nggak tahu gimana nih cari duitnya nih, pusing nih kita. Buktinya mereka hadir. Mereka senang loh. Mereka senang bisa berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman dengan para skaper-skaper yang ada di Indonesia, benar. Jadi semangat teman-teman semua ini diapresiasi banget ya. Jadi gila ya. Jadi bahkan gitu ya, Malaysia itu merasa nggak sebanding, unmatched gitu ya. Bahkan dibanding dunia pun, passion kita secara semangat nih itu luar biasa guys. Gua sekali lagi tepuk tangan untuk aquascaper Indonesia yang sudah luar biasa sampai hari ini. Iya. Keren ya. Keren banget. Berarti orang luar melihat itu tuh. Benar. Cuma kita nggak ngeliat bang. Iya. Thank you Pak Ci. Thank you. Nah ini harus bangga loh, ternyata orang-orang luar tuh begitu bangganya sama skaper-skaper atau ekosistem aquascape Ada ada di Indonesia. satu lagi bang. Apa? Orang Indonesia yang sering diundang-undang ke luar negeri nih. Wah, ini luar biasa. Dan yang perlu dibanggakan adalah beliau ini adalah ASN bang. ASN. Wah, hobinya aja gokil. Iya. Wah. Pernah juara-juara juga gitu ya di masa level internasional, sama akhirnya karena punya reputasi dipanggil dan setiap tahun ke Korea dia bang menjuri Oke. kontes dunia juga gitu. Bangga. Oke. Mas siapa? Mas Agus Salim. Mas Agus, ini kan kita melihat juri-juri dari luar datang memberikan penilaian untuk event yang ada di Indonesia. Begitupun Mas Agus sering keluar untuk melihat event-event yang ada di luar. Nah, apa Mas? Kalau yang waktu datang ke Korea, apakah ekosistemnya juga di sana udah besar, peminatnya besar atau gimana Mas? Kalau menurut saya di Indonesia itu komunitasnya sangat besar, gitu. Dan saya yakin bakat-bakat dari Indonesia itu bisa juga akan bertanding di luar negeri. Karena dalam 2-3 tahun terakhir Indonesia itu sangat dipandang. Tentunya 2-3 tahun terakhir ini juara-juara kontes aquascape-nya di dunia itu ada dari Indonesia. Nah kalau penilaian sama nggak? Kalau penelitian ya sama, cuma kalau di sini lebih memprioritaskan pada hardscape-nya. Padahal kalau di aquascape itu kita harus prioritas pada tanaman. Oh, berarti ada dua perbedaan ya. Oh kalau di sini lebih ke bagaimana dibentuk ya, kuat atau enggak gitu. Kalau di sana lebih ke apa yang dilihat gitu. Karena harusnya ada nggak ada yang nggak kelihatan ya di bawah. Bener. Oke. Kalau waktu Mas Agus datang ke sana, yang juara dari mana? Kalau di sana kan cuma seremonial saja, jadi lombanya itu cuma lomba foto kontes internasional. Tapi tahun 2024 kemarin yang juara dari Indonesia. Wah, tepuk tangan buat Indonesia. Siapa tuh Mas dari Indonesia? Namanya Aco Coki dari Indonesia. Dari Indonesia. Oh, dari Sulawesi Sulawesi. Selatan. Wah, keren. Gimana melihat event ini? Kita lihat kemarin ada lomba penjurian dan kita juga mendatangkan banyak juri dari luar negeri sama aqua yang didatangin. Antusias masyarakat juga bagus. Tanggapan Mas? Ya mudah-mudahan sih event ini bikin bisnis aquascape itu makin maju lagi. Walaupun sekarang lagi turun ya. Tapi tetap fokus. Insya Allah bisa lebih baik lagi. Sukses terus Mas. Terima kasih. Tadi katanya timnya udah datang. Thank you Bang Lison. Lison ini termasuk salah satu trendsetter aquascape Indonesia Bang. Jadi memang udah main aquascape dari tahun 2008 ya. 2008 udah main dan kerja di salah satu perusahaan yang memang ada akuariumnya Bang.
Kemudian akhirnya bikin galeri di 2015 itu langsung meledak. Oke lah, mantap. Nanti kita akan lihat ada live setting juga di sini. Siap. Terus masih banyak juga. Nanti akan ada pengumuman juga. Betul, Pak. Pengumuman siapa pemenang lomba kontes apa nih? UC Palandra, individual dan komunitas. Gitu. Bang Denny, thank you banget. Sama-sama. Udah hadir di sini, Bang. Sama-sama. Sukses terus buat Aquair Indonesia. Siap, thank you. Happy skating, guys. Aja. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't Kita menuju ke lomba menang untuk individual. Individual. Jadi teman-teman yang mengikuti kontes individual, silakan menonton. Kita akan bermain untuk menang individual. Juara 3 individual. Rank nomor 5. Ya, ini adalah juara ketiga dari individual battle. Oke, jadi Aqua Nisa 2025 yaitu nomor tank nomor 5. So right, we were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay. Juara 2 jatuh kepada Nomor 4. Iya, nomor 4 atas nama Jadu. You show me your heart, let down our guards. Think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young. juara 1 dengan nilai 88,18 jatuh
I remember. Kita akan mulai langsung aja. Mungkin ada bisa Juara 3 Battle of Community. Juara 3 Battle of Community. Ya, inilah juara kedua dari Battle of Community. 1, 2, 3. Pada ring nomor 4, Aqua Skipper Malang. luar biasa ya. Iya, luar biasa banget. Late nights, long fights, it felt right. Juara 1 Naik nomor naik nomor